Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd, kajian fiqh sirah nabawiyah kita lanjutkan. Kita akan membahas hari ini tentang Masjid Dirar. Masjidud Dirari. Rawa wis riwayatake sapa Ibnu Katsir an Sa'id bin Jubair wa Qatadah wa Urwata wa ghairihim annahu satme kelakuan ku kana ana iku fil Madinati ing dalam kota Madinah sapa rajulun seorang laki-laki minal Khazraji saking kabilah Khazraj ismuhu kang utahi jenenge rajul iku Abu Amir Ar-Rahib. Pendeta Abu Amir jadi pendeta. Wakana ana sapa rajul mau Abu Amir mau iku kota Nasara temenus mlebu Nasrani sapa Abu Amir fil jahiliyah di dalam zaman jahiliyah. Walahu lan iku kedue Abu Amir makanatun kabiratun utawi derajat sing gedhe. Fil Khazraji ing dalam kabilah Khazraj. Falamma qadima monggo semangsane wis rawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata ing kota Madinah. Wa jama'an dadi kumpul sapa al-muslimun alaihi ngatasé Rasul. Wa syarat lan dadi kulil islami kedua agama Islam apa kalimatun aliyatun. Kalimah yang tinggi maksudnya pengaruh yang tinggi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Syaraqa Abu Amir bariqahu. Iki istilahnya. Syaraqa Abu Amir bariqahu. Katakanlah merasa tersaingi sapa Abu Amir. Merasa tersaingi. Wa azhara lan memperlihatkan sapa Abu Amir al-adawata ing permusuhan li Rasulillah maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa summa kharaja nuli metu ngono sapa Abu Amir faran halim melarikan diri bergabung ke kufar Mekah ila kufari Mekah mim musyriki Quraisyin sang wong musyriki Quraisy. Yumali'u hale provokasi ngono sapa Abu Amir hum ing kufar Quraisy ala harbi Rasulillah ing atase merangi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa innahu nuri sak temene Abu Amir iku lamma ra'a semangsane wis ningali sapa Abu Amir amra Rasulillah ing perkarane Rasulillah, katakanlah programnya Rasulullah Islam itu sendiri, dakwah Islam. Bitaqaddumin iku ing dalem kemajuan wartifa'in lan ketinggian terus semakin naik. Laba mlayu lunga ngono sapa Abu Amir ila Hirakla maring Hirakl Malikir Rum kang dadi rajane Romawi. Yastansiru hale jaluk tulung ngono sapa Abu Amir ing Hirakl
ala nabi ngalahake Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ada mongko nuli janjeni ngono sapa Hirakil hu ing Abu Amr ya wis tak rewangi kanggo memadamkan api Islam dakwahne Nabi wa manah lan memberikan harapan ngono sapa Hirakil hu ing Abu Amir. Pak Aqoma mongko nuli manggon sapa Abu Amir indahu ana sandinge Hirakil wa kataba lan nulis sapa Hirakil ila jamaatin maring kelompok mingkaumihi sanging kaum Abu Amir munafiqil ngeten. Pak Aqoma mongko manggon sapa Abu Amir indahu sandinge Hirakil wa kataba lan nulis sapa Abu Amir sing nulis Abu Amir ila jamaatin nulis surat ke rombongan min qaumihi sanging kaume Abu Amir min munafiqil Madinati sanging wong munafike kota Madinah yaitu halim memberikan janji sapa Abu Amir hum ing munafiqil Madinah bima kelawan janji-janji wa ada wis janji hu ing Abu Amir bi kelawan ma sapa Hirakil mau raja Romawi wa amaran perintah ngono sapa Abu Amir hum ing jamaah min qaumihi mau ayat takhizu ing yen to dadekke ngono sapa jamaah min qaumihi lahu kanggo sapa jenenge Abu Amir makilan ing tempat markas gitu loh. Yakdimu kang bakal teko alaihim ing atase jamaah Windel makil mau markas mau sapa man wong yakdimu bakal teko sapa man min indihi saking sandinge Abu Amir mau li ada ikutubi kanggo menyampaikan surat-surate Abu Amir wa yakunu lan ana napa makil mau tempat markas iku marsidan dadi nggon apa jenenge pengawasan lahu kanggo napa jenenge Abu Amir idza qadima nalikane teka sapa Abu Amir alaihi mengatasi jamaah ba'da zalika sause monggonlah makilan mau fasyara'u mongko padha tumandang sapa jamaah fi bina'i masjidin markase dibentuk oleh masjid ing dalem bangun masjid qaribin kang cedhak mim Masjid Quba saking Masjid Quba Fabanau mongko padha bangun ngono sapa jamaah ing masjid kamu lan padha nguwatake gawe apik sapa jamaah ing masjid wa farahu lan padha rampung sapa jamaahnya dia jamaahnya Abu Amir Ar-Rahib mau minhu saking Masjid Quba bangun apa minhu saking bina masjid qaribin Masjid Quba minhu saking bangun masjid sing cedhake Masjid Quba qabla khuruji Rasulillah sadurunge metune miyose Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Tabuk maring Tabuk wajah ulan padha sowan sapa mereka jamaah itu Pasa'alu
Lan padha njaluk ngono sapa jamaah mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diminta ayat dia ing yen to ngrawuhi sapa Rasul ilahi maring jamaah. Fa yusalli maka nuli salat ngimami salat sapa Rasul fi masjidihim. Ing dalem masjide jamaahmu. Liyahtaju supaya gawe dalil sapa jamaah bi salatihi lawan salatin Nabi fihi di masjid ala takririhi ing atase pengakuane Kanjeng Nabi wa isbatilan penetepane Kanjeng Nabi wa zakarulan padha nyebut sapa jamaah naum satemu jamaah iku inama banau ang mesti bangun sapa jamaahu ing masjid li du'afa kanggo wong sing padha lemah minhum saking jamaah mau wa ahlil illati lan wong sing di penyakit bilailati syatiya indal malam sing sangat dingin. Fa'asoma mongko nuli ngreksa menjaga sapa hu ing Rasul sapa Allah Gusti Allah. Padahal di cara provokasi pun mungkin mereka dimulyakake dengan ngimami di masjid niku. Dengan pemimpin sebagainya dan sebagainya lah. Ternyata Allah menjaga Rasul minas sholati sang sholat fi dalam masjid dirarmu. Wa qala ngendikan sapa Rasul inna sesungguhnya kami ku ala safarin ing atase lelungan. Walakin idza raja'na tetapi nalikane kembali sapa kita insyaallah kami akan mampir situ ngimami sholat di sana. Falamma qafala semangsane budal berangkat seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raji'an hale bali saka Tabuk menuju ilal Madinah maring Madinah min Tabuka walam yabqa hale ora tersisa bainahu antarane Bismillahirrahmanirrahim antarane Tabuk wa bainah antarane Madinah illa yaumun kecuali apa perjalanan sedina au ba'du yaum utawa sebagian dina nazala temurun alaihi ngatasi Rasul sapa Jibril malaikat Jibril bi khabari Masjidid Dirar kawan berita tentang Masjid Dirar. Jadi Masjid Dirar itu ternyata mereka ngojok-ngojokin Nabi supaya rawuh untuk ngimami di situ untuk apa? Mendapat pengakuan. Nah, Rasulullah gelem kan dari pengakuan ini Rasulullah ridho dengan pembangunan masjid ini. Diakui keberadaannya. Padahal Masjid Dirar ini dimaksudkan untuk mengurangi pasukan Rasulullah yang mau berangkat ke Tabuk. Dengan tadi kan dalihnya masjid itu untuk orang-orang yang penyakitan di musim di malam harinya, terus kemudian orang-orang du'afa, orang-orang lemah, misalnya orang-orang tua, jumbo. Tapi Jibril ngerti lan dilaporke ning Nabi. Wong kuwi ora wong jumbo, wong lemes, wong sing lemah tok. Sing ning gone Masjid Dirar niku. Iku ya wong gagah-gagahan Masjid Dirar ya ora berangkat Tabuk ngoten. Kuwi hanya untuk alat untuk menyedot mengurangi jumlah orang yang berangkat ke Tabuk. Wa malan barang i'tamada wis berpegangan hu ing ma sapa banuhu. Wong-wong sing padha bangun Masjid Dirar. Minal kufri saking kufur. Lah mereka asline yo ora Islam lho ya. Wa tafriqi lan kanggo memecah belah. Ya munafik niku. Baina jama'atil mukmin. Wong rombongane Abu Amir Ar-Rahib. Wah, terus malaikat Jibril laporan ning Nabi. Maka Rasulullah bertindak cepat
Fa ba'asa mongkon ngirim sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila dzalikal masjid maring Masjid Dirar niku wau. Kok kenapa disebut Dirar? Karena membahayakan, mengurangi jumlah pasukan yang mau berangkat ke Tabuk targetnya, dan memecah belah umat Islam. Rasulullah kemudian mengirim ke masjid itu man ing wong hadama kang menghancurkan, merobohkan sapa man ing masjid. Tidak ben-ben Rasulullah. Robohkan. Qabla maqdamihi sadurunge rawuhe Rasul. Sebelum beliau rawuh, robohkan masjid itu. Kirim apa jenenge sebagian sahabatnya ilal Madinah sadurunge sampai Madinah. Wa nazala lan temurun apa qauluhu ta'ala pengendikane Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. La taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Walladzina utai wong akeh ijamae sinten Abu Amir Ar-Rahib sing wis napa kerjasama karo Raja Romawi Herakles nanti dibongkar kalau Jibril Nabi ora iso diapusi, ana malaikat Jibril sing mendampingi sing ngabari. Waladzina utai wong akeh takhudhu kang padha ndadekke sapa alladzin masjidan dirara ing Masjid Dirar. Jadi masjid iki mega, wong kono dibantu cara keuvangane karo Herakles. Pintere iki lho. Carane wong dekne iki non muslim. Ngumpulke menjadikan cara pos komando. Lah pos komando ini rupane masjid iki. Jan oleh nglabui pintere pol. Jagoan tenan nglabuine. Masjidan dirara ing Masjid Dirar kang membahayakan. Wa kufran lan krana kufur wa tafriqan lan krana memecah belah bainal mukminin kanggo wong-wong mukmin. Wa irsadan lan menjadi kanggo apa memata-matai gitu. Memata-matai untuk keuntungan siapa? Liman untuk keuntungan bang. Haraba kang memerangi sapa man Allah wa rasulahu ing Allah lan rasule. Rasule Allah min qablu sange sadurunge. Wala yahlifunna lan yakti bakal padha bersumpah sapa alladzin. In aradna orang ngarepake sapa kami illal husna kecuali ing sesuatu yang bagus atau lebih bagus. Wallahu halite Gusti Allah ku yashhadu nakseni sapa Allah innahum satunne allazin niku lakadzibun yakti padha bohong. Gejalane wis ana. Wong keadaan pilot kok iso gawe masjid sing apik. Mesti campur tangan Herakles itu tadi. Lewatnya siapa? Abu Amir. Loh Abu Amir itu wong Nasrani kok gawe masjid. Terus nyponsori gawe masjid. Mulai dicap dengan masjid di Dirar karo Al-Qur'an. Masjid sing bahayani. Ya canggih, permainannya canggih. Bismillahirrahmanirrahim.
La takum ojo do salat sira bihi ing dalam masjid abadan ing dalam selawase. Wis aja dienggo salat. Ngoten nggih. La masjidun yakti utai masjid sing jenenge masjid kuwi iku usisa didasari apa masjid pembangunannya didasari alat takwa ing atase takwa. Jadi dasar pembangunan masjid itu takwa. Pondasinya min awwali yaumin sang awale dina ahaku iku luweh berhak antakuma utayen to jungkong ibadah sapa sira fi ing masjid. Sejak pagi hari sudah haknya kalian untuk masjid itu dibuka. Yang dasarnya pembangunannya adalah mendasarkan ketakwaan. Fihi iku ing dalam masjid rijalun utayana pira-pira wong-wong lanang to kader-kader Islam. Masjid yang dasare takwa terus di dalamnya diisi oleh kader-kader Islam yuhibbuna kang padha seneng sapa rijal ayyatataharu ing yen to padha bersihake diri ngono sapa rijal. Tujuannya untuk membersihkan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Kuwi masjid. Masjid kanggo posko gerakan untuk memecah belah umat Islam ya no. Wallahu halite Gusti Allah iku yuhibbu. Jadi aja berpikiran pendek. Mamane dengan mengatakan, wah, masjid itu diruntuhkan hanya politik. Politik itu penting karena kita tidak boleh terjebak. Ini politik. Masjid dirubuhkan politik. Ya memang politik. Apa selain politik? Karena politiknya Abu Amir ingin menjadikan masjid itu menjadi posko gerakan untuk memecah belah umat Islam. Jadi persatuan umat Islam itu nomor wahid. Dan cara berpikir kita harus begitu. Ojo, wah kok nyampur aduk ke antara sesuatu dakwah pengajian di karo politik. Iya, kalau politiknya positif untuk mempersatukan umat Islam. Seperti Rasulullah ini, politiknya mempersatukan umat Islam. Tidak boleh ada gerakan yang untuk memecah belah. Ngoten lho cara berpikir. Itu piye caranya diaplikasikan di saat sekarang ini. Ayo kita pikir. Bagaimana tindakan kebijakan Rasulullah kalau diaplikasikan, kita meniru. Niatnya niru. Kepiye sekarang? Ben ora pecah belah umat Islam. Ikulah persoalan pun ngoten nggih. Mungkin nak dengan kersa gale. Iya ya. Lagi udah tempur. Lagi Libya ini jadi tempat pertempuran ini. Nggih. Ada kelompoknya Haftar yang didukung oleh Mesir, Imarat, Saudi Arabia dengan persenjataan dana. Mesir sudah mengirim pesawat terbang, tank, panser. Nah sekarang yang kelompok di luar Haftar itu kelompok gabungan itu didukung oleh Turki dan Qatar. Ini nanti bringnya di Libya. Di Libya itu pecah itu. Dulu ketika zaman Muammar enak, semuanya jaya, cekel radikal, sekarang rebutan sendiri sesama radikal. Maka sekarang antara Ikhwanul Muslimin yang didukung oleh Turki dan Qatar tarung sendiri dengan Wahabi. Itu paten pinatan tenan ini sudah
pasukan yang dikirim itu sudah puluhan ribu, baik Turki maupun Mesir, masuk ke Libya. Ini nanti yang dikhawatirkan perangnya itu besar-besaran di dua kota besar, nama Sirte, karo kota apa ini. Ini sudah toto-toto. Itu gara-gara politik, atas. Nyawa taruhan kalau udah perpecahan itu. Ojo dianggap sepele, bahaya nggih. Bahaya politik itu bahaya. Jadi kita kan sudah pernah ngomong toh, wong kuwi kelompok kuwi ora satu. Engko Hizbut Tahrir dhewe meneh. Hizbut Tahrir iki urung melu-melu ning Libya. Sekarang ini pertempuran di Libya antara kelompok yang didukung Wahabi dengan kelompok yang didukung oleh Ikhwanul Muslimin. Geden iki, geden tenan. Wong kabare Mesir iku wis kirim 500 tank. Kok ora geden ku piye? 500 tank. Masihkah kita bilang, aku namung politik. Oh, enggak iki. Habis-habisan kuwi politik kok piye to? Ngoten. Mulane ngatos-ngatos kita. Ya Allah. Kadang-kadang kita masalah lagi kaya alumni dhewe iki wae ekonomine ya terbatas ya apa. Ya kadang-kadang kita perlu memberi lapangan pekerjaan pada alumni-alumni. Nak kita mampu ekonomine ben aja lepas kendali ke sana yang enggak karu-karuan itu. Ya kudu duwe lapangan pekerjaan yang mantap kudune. Mula angel ini. Nah orang di lapangan pekerjaan ngelarang-larang tok iku ya diguyu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masjid itu cirinya dasar pendiriannya takwa. Dan yang kedua diisi orang-orang yang memang ingin membersihkan diri di masjid itu, bukan kepentingan-kepentingan lain. Wallahu halidikus Allah yuhibbu, cinta sapa Allah al-mutahhirin, ing wong-wong sing padha bebersih diri, membersihkan diri. Wa makna qouli ta'ala ta arti pengendikane Allah taala diraran. Ya dirar. Iku annahum satemne. Niku mau jamaahe sinten Abu Amir mau. Iku bano wis padha. Iku innama banu ang mesti padha bangun sapa jamaahe Abu Amir. Diraran. Ing sesuatu yang membahayakan. Masjid Quba, kanggo Masjid Quba, meskipun bentuknya masjid, jangan kita terperangkap. Hati-hati. Wa qouli ta'ala pengendikane Allah taala jadi pumpung urung berkembang, tutup marang Nabi. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaum. Isyarah. Iku isyaratun isyarah ila Masjid Quba, mari Masjid Quba. Tidak seperti Masjid Dirar yang dibikin di dekatnya Quba. Kalau Masjid Quba itu asli masjid, didirikan atas dasar takwa. Mila Masjid Quba itu masjid pertama kali yang didirikan di era Islam. Dalam sebuah hadis yang relatif sanadnya kuat nggih. Orang yang berwudu di rumahnya, kemudian mendatangi Masjid Quba, kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka dia akan diberi pahala seperti orang melakukan umrah. Kabare Kanjeng Nabi niku sering nak dina Sabtu rawuh nang Quba. Nabi tidak mau melepaskan nilai-nilai sejarah. Masjid pertama kali diingat oleh Nabi. Quba sebagai desa yang tempat di mana beliau transit sebelum masuk kota Madinah. Di tempat transit itu wongnya tidak gotong royong gawe masjid do gelem kabeh.
Dan ketika budal berangkat ke Madinah, mereka mengiringi Kanjeng Nabi. Sejarah yang emas seperti itu tidak ingin dilupakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Masjid Kuba itu rame. Kemudian berarti ada 3 masjid yang diistimewakan dalam Islam. Itu dengan hadis, dengan nas yang mutawatir, pasti, maka sepakat ulama semuanya. Al-Masjidul Haram, Al-Masjidun Nabawi, dan Al-Masjidul Aqsa. 3 ini sepakat. Ditambah Kuba karena hadisnya kuat, tapi tidak sampai mutawatir. Masjid Kuba, di 4 masjid yang istimewa. Tapi ulama ahli tafsir sepakat bahwa ayat la masjidun usisa ala taqwa itu adalah kaitan dengan Masjid Kuba. Terkait dengan Masjid Kuba. Ini termasuk keistimewaan pada Masjid Kuba karena untuk dia turun ayat la masjidun usisa ala taqwa, menjadi percontohan. Masjid yang betulan itu seperti Kuba ini loh. Bukan masjid diror yang jadi posko. Ya meskipun bu sholat bareng, tapi posko. Poskonya siapa? Abu Amir. Politik memang. Al-Ibar wal-Ibar. Beberapa suri tauladan dan pitutur-pitutur. Tu'ta baru. Dihitung apa qissatu hadzal masjid, kisah ikilah masjid, diperhitungkan qimmatal kaidi ingkang dadi puncak dari rekayasa orang-orang yang anti Islam, anti Rasulullah. Puncaknya itu orang-orang munafik. Alladzi wasala kang mustamaka ilahi maring qimmatul kaid mau sapa al munafiqun binisbah kan dinisbahke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi lan sahabat-sahabat Rasul al muslimin wa laisa lan ora ana apa huwa ikilah hadzal masjid hadil marrata ing dalem ikilah kali ini nifaqon iku merupakan tindakan kemunafikan. Fahasbu mongko kelawan cukup kemunafikan tok ora. Bal huwa balik utai pendirian masjid itu tidak sekedar penunjukan kemunafikan. Iku muamaratun satu tindakan perlawanan sajane. Wa kaidun rekodaya. Yudabbaru kang dirancang apa muamarah kaitmu lidal muslimin. Wong otaknya ada masih di sampingnya Hiroklu, Abu Amir mau. Walidzalika lan krana arane kuwi nifaq apa laisa nifaqon fahas bal wa muamarah lam yakun ora ana apa mauqifun Nabi sikape Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadzal amri saingkilah perkara iku istimraran melanjutkan selama ini orang-orang munafik itu kan kayak dijarno Rasulullah tahu tapi dibiarkan. Dalihnya waktu Sayyidina Umar meminta untuk bagaimana apa tidak dihukum saja orang munafik itu. Kalau sampai dihukum sampai apalagi hukuman mati, apa kata orang di luar Islam nanti? Rasulullah membunuh umatnya sendiri, kacau kan? Kalau sampai tersebar berita itu, makanya selama ini tindakan-tindakan munafik itu ada pembiaran dari Rasul. Limauqifit tajahul saking sikap tajahul itu seperti tidak tahu, menutup mata. Wal ihmal lan pembiaran. Wa inna makana ang bisna ana iku lahu kedue Rasul apa mauqifun akhar, sikap lain untuk Masjid Diror itu punya sikap lain.
Ini ana hubungane karo Heraklu kok piye? Apa meneh? Istalhama kang memahami sapa Nabi hu ing niku wau. Hadzal amr memahami sapa Rasul biwahyin kelawan wahyu mir Rabbi sang pangerane Rasul Jalla Jalaluh. Ini juga menunjukkan kenabian Rasul. Padahal itu kan gerakan yang sangat rahasia. Abu Amir berkunjung ke Heraklu, minta bantuan Heraklu, sebelumnya mengojok-ngojok memprovokasi kafir Quraisy. Wa kana la ana hadzal mauqifu ikhlas sikap huwa hadzal mauqif iku al-kasfa membuka topengnya orang-orang munafik. An haqiqatil munafiqin sange hakikate orang-orang munafik. Wa ta'riyata ahdafihim lan menelanjangi target-targetnya munafikin. Antil kal akniat sange mengkonah tudung-tudung alati sataroha kang bakal padha ningali sapa sira kabeh. Ha ing ahdafihim biya kan akni ahmo summa hadma wa tahriqa dzalikal bina muli merobohkan dan membakar. Rasulullah ora benten dirobohkan kemudian dibakar albina bangunan tadi allazi za'amu kang padha nyangka sapa munafikun hu ing bina masjid dan masjid. Itu kamuflase masjidnya. Itu posko penghancuran Islam dari dalam oleh siapa tadi? Abu Amir. Di belakangnya ada Heraklu. Wahum hale utai mereka al munafiqun. Iku innama banau ang bisa bangun sapa al munafiqun hu ing masjid marsidan ing tempat pengawasan pusat sentralnya mereka. Dinifaqil munafikin untuk keuntungan kemunafikannya orang munafik. Wa mau ilan lan dadi tempat apa jenenge bergantung pusat lah ngono litamdhimil makaidi kang menyusun rekadaya bidal muslimin kanggo musuh orang Islam. Wa dzari'atan lan jadi sarana litafriqi kanggo memecah belah umat Islam. Wa inna qissata hadzal kaid lan sak temene kisah iki lah rekadaya al-akhir kang akhir minal munafiqin saking orang-orang munafik ma'al qasasi sabiqah serta kisah-kisah yang terdahulu linifaqihim maring kemunafikine munafiqin wa kaidihim lan rekadayane al munafiqin ta'tinan krana kanggo mendasari suratan kamilah ing bentuk sing sempurna majmu'i hukum syariah al-islamiyah saking keseluruhan hukum syariah Islamiyah fi haqqihim dalam haknya al-munafiqin. Jadi munafikin ada yang dibiarkan, yang munafikin masih bersifat mereka mengambil keuntungan pribadi tanpa merusak program Islam. Tetapi ketika munafikin sudah melakukan tindakan yang merusak program Islam, dakwah Islam diganggu, ya sikapnya di Nabi berbeda. Walhamdulillahirabbil alamin.